Mbalemao a vidéo partagé, c'est très urgent. Il y a une vidéo qu'on a en folie bla en armée ma au bonne fête. Ala kana au jugu ala kunu saula ala kasiba dauma ambauko. Dore ne wole so madaina. Foga ça dit que nyele la quoi. Ko segu tungara ke ma famille ko asimi be ka kinya de ke magorona ko ka accord numba nyonche ko ka saboter do ko fo France be dimi ko ka taka. Hani asimo be ke France tata France be to abet la ka asimi galonga boye ate France do ça dit que mo mi e coloniser e be mo mi ka kanfo e bo ka wardu e ba ke be plan genwi mo France to ko shintane ala re ko kika shintane maboyila e ma uranda président ay oni surasu gen ka France amateur ko begen France centre ka be ferma fe ko begen nous kun tora fe na kun surasu dron gen ka ambassadeur ni fa ontoyi ali asimi mase ko ke aka surasu gen ko be na dondondi mais asimi nemi kolosi France be to ya awa France bi galonga boy ay vidéo ya gardi d'abord division be ka côté rondo la parce que la gendo wulle me ko ke asimi ga te français taba ni ko kibe asimi la di ay non o be wuli ko ka ga te français ni la gendo ko na souda to ni président manga fanga chena hali président yo erreur ke ni ko kibe erreur décortiquer wala sa président ga ba erreur kono o bo erreur ke ko non ko stratégie de do segu tungara ma famille non eh akana segu tungara la me non aka telingo jugo beta ne be kanga bara de ke o chita donni ça dit que la guerre de do ou ti fendon nous ba ta sera nous présenter les nyoron kalama voilà des gens comme ça imagine leader oui ni quel sera niveau de la dron ou be do ke faso de njuku ou be do ki na fo ou te présent fait ka so bébé côté kele de là asimi nana coup d'état ke a ma changement ke asimi dondo la bi conflit tika moko shiko wallahi billahi moko iski ka France de guerre Moko iski ka système de changer. Il m'a système changer te ka France guerre. Na fa du membe ni coup d'état en ce moment. Qu'on se dise la vérité. Absira ka asimi fait ka temeneka. Mais jamana du menjole ngalunga. Jamana be jo tieneka. Asimi ka vidéo manu nyame asimi sigira bi vidéo manu de do. Na vidéo manu be traibi. O e tiende asimi ye vidéo manu be traibi. On n'est pas au-dessus de la loi, mais avec la loi mon fo ibi ka loi di. Ibi ka tara muna ma loi boy. Muna ma système changer. Ay révolutionnaire du menale kaka supporter ou beka libu tantu kala na fo on beka libu chugomna ay re faram fasoyi ne se gutungara moi j'ai servi mon pays dans la dignité ne que professeur d'anglais ne ouverture média tierno mbekala ani ba wan kelengelenga manaje la dialo ko lu bekala kanga jamana servi nale Amérique foi ko ya tele la awa atele kuna fana ko mbeka ta malla si ça n'était si non mais bi kataka malla ka rentrer au teneka programme na bente sindonde mais ne mogo tiasimi ka fundi la mais la considération ika mogo la mesa considération jumé amé mun no fe ko ke o jumé ni France gain loi au changer awa mogo be ka asimi supporter bi tu n'es pas protégé donno bila moluya député Moussa Nbeli ku ridiculiser ku lebu ku la vidéo ka au niveau bela quelqu'un qui s'est battu il be ka commencer ka faire kai mais asimi nana mu gerala asimi kan 3J nationaliste ta kono bon les nationaliste gerela bila ka fanga beta e be ka France mu negene ka France be gende ou terrorisme ke la ku ban ou bebe ka ban ou bolla ka ta dugula dafa ju mebe France la nunu ye coup d'état ke début domina ou ya njanfa ou ni banda ou be jera ka taka tugu France kelen ko amanya bolo sigina ni mo ni muso ni chef furu la nyoma nu furu sara ni chef ko muso kana ta u ka so de ko makaka to ale ka so me ko furu salendu mo shite daula. C'est la vérité. Aïe, jamana jume jole ngalunga. Abolo kambe sinimani jede la, ambe faso jode la. Asimi kadine ka teme beka. Mais ne be tien de fina farafin te tien de fe. Ni farafi e fe soro farafika ko be janfa. Wallahi ni aun janfa asimi ni mal lebu. Ko be kila munga juguni karafita. Ko be kila asimi munga juguni munga rasara musenna. Aben ala na krache. Janfa ni fe ke janfa ka o janfa kelimbe takani. Alpha Condé no e Guinée président. O nana aye dana damun kande kasora le Seguba Konate le général Seguba Konate Alpha Condé yo janfa ananani dumbia mi chuna ya dumbia ma Alpha Condé balega boya asimi fendo be hake ka jugu hake be baraka chechi hake de be hali baba muy kolaka maga misri mununi hake wuli no fe billahi ba foke okumala qu'est-ce que ba do omundo ko soko tiendo parce que farafin be dayer la di farafin mana pouvoir so ka war so ay remarquer les familles là ni mu ye war so ka fentro o ta la fa bunya ta ba bunya
o be jama de kayada ne se ko to ngara ba Amerique ka ba Amerique ka ta malla ni munu ye demisina ke nous be sotoraman bolla nous be fena ne be wulu de ni no lu be boroke. Il faut être reconnaissant dans la vie. On est trop ingrat. Aw ye fanga ta aw ma mogo si protéger aka mogo munu nyaaw bunya sani ba wala to farafinga ko jama be damena ni kalama ala ba metla ka ke chunkai anga fuite là-bas. Aye Venezuela laje Venezuela président be non Nicolas Maduro qui est Bisibolla de traka ke Venezuela président anale ayara la oro ni nyonche jeune activiste be oro la munu be faso fe aya be fra nyonga ka ke réservistes 2 millions de réservistes américains ko kubeta ka jamana chi domina américains donna ka service de renseignement ka triquer ka armée généraux ni les hauts gradés de l'armée ko lu be pousser ko me fe ka kurita ke chela ka trompe to fangala aka jeune la munu be faso fe munu be sa faso ne parce que you protéger ku gland ka do gland ku ke réservistes ouye on est armée tekelena on les a fait les réservistes aye marfa da bema à la dernière minute armée ko garder be tira quand la tourne ka garde corps aka garde procès be changer ka o jeune blanc ou ka capitale fambe fenge quand la ka irisu ka avion clim bla ka taka américain yere kilibu e ka nga faso kanun do malien dusuguna mais be ka faso kanun bombo dusuguna à travers des trahisons i ka entourage ou i ka fenfo a cité nationalité mais ni ma baraka nationaliste au bout choni et se ka fendo ka teme Modibo Keita ka et se ka fendo ka teme Saddam Hussein ka et se ka fendo ka teme Kadhafi ka yo chuno lu beye ou te dese ela ou ye irisi la fana ti ou te dese ela et allemand ka avion et allemand ou les boubi ko ka avion te wuli américain nga la plus grande base militaire américaine obe allemand indi awa ni américain fana be nyona mo mo nye irisu ikeram kelengele mu flene ngo ni mo kelende Ukraine président Mumbi ni Poutine yera ya siki ni fenga je m'excuse ni Irisu yera ya siki ngu tara katara soulèvement populaire wuli président Bolla katabe Irisu fi o ma Ukraine bosia Irisu la Irisu kreta du clanche boya boshula ka ino sevitiki ti mo vraiment que ni mo kelo nake ka soro lu ma marfata ki jamana déstabiliser mo shitu bala asimi munu do ere tana do kafara kayada nami ni escroc dobe asimi kere fuba foko asimi kungolo ka ni Modibo Keita tai asimi Modibo Keita foki saite ku Modibo Keita la mo finge nabi no be ka sogoro ji boyga ikene jama mi soro Modibo Keita mo soro mais Modibo Keita kungolo ka ni tai me ka chien de finge na ite nationaliste fait ite nationaliste kuma fo ite révolutionnaire kuma fo inana fanga kelem fanga mun gen o fanga zomba do dona aka administration chamana amba be kalama zomba kule do fana bora kasolo ambo fana kalama o beker asimi clé la activiste mun frampi ko vidéo mun yi sutara olu fana trailendo asimi hake ka jugu njana teke fembe ni mi kolosi dona bi koflete mo yiko sari fama manjuga krefe mo de ka jugu u yanke sa ina fanye anye asimi jugu di fendon balu amanga maliko kala la départ do makushido baka tieni fina aben alati amam faso fe amem maliko kala la et c'est que jamana changer kuito système changer ima système changer sharia kele mumbe no ko mo kolon ni o sera kele ndibi iga mo be ga lebu be ka humilier député Moussa Diarra kumse ka fembe soroni be kai olu be humilier ku be lebu ku be ka ina fo be décourager le do be moral casser le do et dalembi la bi mais Dieu est plus puissant que toi hake obe barka tchechidi hake ka juguni fembe ni mo janfa mo bi janfa ni mo ke chawta to la chawti ko to bakila asimi ni mi kolosi mun kada karafina ita be jugu anoyi ni trahison de flabet la qui sont o ma korobo dien roshi ite sanima trahi ite sanima lebu avec ka onde lebu avec ka ibe ka munu to luka mi no mo ko metla ki asimi jige ya akara sanogo lawo an kasila sanogo no fa ya be trahi ti se farafika ko be janfa ka chala de mo ko chamante ni fina de Bamako be libéré taga nord be libéré système mumbe ni mo kare okoro kibe toka jerela ite ka système kleke ite révolutionnaire ite ko barawke o de be ka fina ki ko de ke amoko be système de ka boy ni e nanga pouvoir nkita de mais pouvoir titai ibe ka koronkorndi jamana te libéré ni careselier jamana te libéré ni ko fika koja fanfly e nana mununge ke gatla ki ira manjia olu fana ituguni asimi be double de la adona famille et en bel libu yanga mo tlanche be jiglatike angani mi demain toujours mais hakata to wara madina de asimi ni ma clé ni ma molu ne tonra de ora ka foko nyama den tato fleni ibe janfa sra de kan koloka fasaka
jamana don bora ko ake mun fo ko farasi kata ite ko ke ibe ka mogo wara bla ka mogo manipuler ibe ka mogo wara bla ka mogo la gauche i yere ka entourage là il y a la division entre les jeunes o te nyuma yima Vladimir Poutine ka jeune fara nyakon ka soare ayere entouré noy jamana ba be o de ke jamana ba mais ni dona jamfala dro o ka ko bantodi ni be liminga ni mabla i ka entourage fe bi krefe asimi wallahi cité révolutionnaire ba o donindo adama jabatin ibe denyuma o ye jamana ngono o te garala Venezuela président Bisibo la de do sorasité o ma be ka munga hali sorasité tsikake Fidel Castro nbe révolution ka domina ou ye bangu Dakar ka fonke e kana jamana koko libéré ka soro ma révolution ke a o ye jamana jume abulo ko indépendance ko shigo de do abulo ambe film Hollywood le la acteur bolo bani se fushala atla kambole la nube ki negen ka bomoni kala mado la don la bi ko flete mo yiko sari ni pouvoir be frafin bolo abulo ka te ban abulo ka a forle meni alai asimi mun kara alfa kon la yoyi ne mogo janfa mogo bi janfa ne mogo trahi mogo refana bi trahi karma de do c'est clair et net ibeli mun ka ite faso de nyuma be ils sont dans les rues ils sont pas dans les conditions ou garantila activiste viromani fenfe pays révolutionnaire fenfe demain a beula trophée dira mogo do maloyado kasoro mogo munu la ku ni di eno fe balikisa otula olu be klatoni olu mogo kelon lebutugunu ku don kaso la sous tes yeux ni be kuma ibe jahilin do bolé ça c'est la loi loi du mais c'est la nie ibe ka système fin de sigling te jigi vigilante jigi procureur là mais mogo be tuga simi ko bi qui n'est pas protégé ibe to la France be dongoni soro occidentaux be dongoni soro ibe to la dro ibe shogali fana galo parce que avec ina fo ni janfa ke dro janfa be ke virus la ibe be janfa abe fo ki ini mandaw mabe ini muktarwan mabe fleka shogali fana boyi finalement o tusuma kasaba to chama be fara ngo ibe baldro be révolution kora do wuli contre la irisu to se ko kumbe irisu tan na i protéger ola ni peuple borani mo bora irisu to Égypte ou Égypte président galonga boyi eso era ka jamana tira ngolo kuma be ko wore mawa ni muge ko ki mali on trahidi et puis jeune be aka bo akili makwa mbe bo video la ala ka hera ge belay